Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng, digoreng, sreng, bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor, nasi goreng, mie tek-tek, kesukaannya Obama loh, yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo, nasi goreng,
digoreng sreng 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 sreng. Bersih, pastinya nikmat dan mantap. Assalamualaikum. Nasgornya nasgor. Nasi goreng, mie tek-tek kesukaannya Obama loh. Yang makan berasa jadi presiden Amerika. Yo 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 yo. Nasi goreng digoreng sreng 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 sreng. Bersih, pastinya nikmat dan mantap.